Pozdrav! Danas ćemo govoriti o Dogecoinu. Kako je nastao, što je i što ima važno oko Dogecoina. Dakle, Dogecoin je meme coin, odnosno to je jedna kriptovaluta koja je nastala 2013. godine kao meme, kao neka zafrkancija vezana uz sliku Shiba Inu psa. Shiba Inu je japanska pasmina i to je jedan konkretan pas i to je sve nastalo kao zafrkancija na Twitteru kad je jedan od osnivača, Jackson Palmer, napisao da on investira u Dogecoin i da će to biti velika stvar. Vidite, to je bio novembar 2013. i nakon toga mu je došao neki njegov lik, kolega i onda su zajedno pokrenuli i nakon jedno mjesec dana su pokrenuli kriptovalutu koja je zapravo fork Litecoina, odnosno nekog tokena koji je fork Litecoina, koji je fork, sve zajedno je to fork Bitcoina. Znači to sve zapravo radi na tehnologiji Bitcoina, samo što su promijenili veličinu blokova, brzinu transakcija i neke osnovne parametre, ali sve zajedno radi na tom proof of work konsenzusu gdje trebate rudare koji onda svojim kompjuterskom snagom rudare taj coin. To je sve krenulo znači kao neka zafrkancija, međutim u nekom trenutku je Charlie Lee, koji je tvorac Litecoina, predložio da se merge mine Litecoin i Dogecoin. Što to znači? To znači da su rudari, oni koji su već radili i rudarili Litecoin, oni su sad mogli ujedno paralelno sa svojim mašinama rudariti i Dogecoin i to je zapravo nekako pogurnulo cijelu priču da opstane i da ima dovoljan broj rudara i da se sve zavrti. Osnova je da je to zapravo zafrkancija i zezancija, međutim kako su to ljudi počeli koristiti, kako se javljao i rastao je nekakav community oko toga, počela je cijela stvar rasti. Glavni community se događa na Redditu, gdje njihov subreddit Dogecoin ima 123.000 followersa, odnosno subscribera, i evo trenutno je 3.000 online. Cijela priča se zahuktala tamo negdje 21. godine, vidite kako je cijena stagnirala, ništa se nije događalo, da bi onda tu bio neki eksplozivni rast, kako je išao i naravno i bull market 21. godine, kad je Musk počeo objavljivati počeo je objavljivati na Twitteru da on podržava naravno Dogecoin, najavljivao je da će Tesla početi imati uplate u Dogecoinu, istaknuo se kao nekakav vođa cijelog tog projekta, kako je on istaknuta ličnost, to se još dodatno primilo i Dogecoin je otišao u nebo. Trenutno mu je market cap 35 milijardi dolara, ali evo sad je to možda negdje na pola onoga što je bilo u all time high-u. Dakle, Elon je taj koji je čak najavio i da će njegov SpaceX primati Dogecoin uplate kod predstavljanja onog njegovog traka, znači Tesla Cybertrucka, oni su ga oblijepili sa ovim Dogecoinom, tako da je to sve zapravo neka zafrkancija, više i Elonova, ali evo primilo se i ljudi to koriste i ljudi su oduševljeni oko toga i zapravo evo zato ima i toliki veliki market cap. Da bi koristili Dogecoin morate imati volete koji to podržavaju, na njihovoj stranici možete vidjeti koji su to. Ima tu i nekih ne samo Dogecoin specific, nego ima evo recimo Exodus ili neki Trust Wallet koji su opće poznati i to podržavaju i s njima najnormalnije radite. Oni vam omogućuju da primate i šaljete Dogecoin. Od marketa gdje možete kupiti Dogecoin, svi veliki su tu, evo od najvećih Bitget, sve velike su ga izlistali zato što je to nije ni čudno, zato što radi velike volumene trgovanja i 9 je coin po market capu, tako da prisutan je svugdje ga ima. Ono što ga razlikuje od Bitcoina bitno je to da nema limitirani supply, nego ga svake godine se majna izrudari novih 5 milijardi komada i oni ulaze u opticaj i to samo konstantno raste. Nema nikakav mehanizam brnanja, nema nešto da bi mu smanjivalo taj supply, on neprestano raste. To je nekakav pritisak na cijenu da ide dolje, međutim bez obzira na to nije čudno da se dogode ovakvi skokovi u cijeni jer ljudi ga podržavaju, hype neki nastane i to onda potakne i cijenu da ode gore. Na tom njihovom lancu, na Dogecoinu, se događaju i neke inovacije, neke nove stvari. Na primjer, događa se da napravili su ordinalse, kao što su ordinalsi izašli na Bitcoinu prije 2-3 godine.
Ja sam o tome imam poseban video, to ću vam staviti u link. Tako se isto su to napravili i na Dođu i tu je sad imate razne, imate i neke nove token standarde, DRC20 ja mislim da se zove, pa onda imate i tokene koji onda imaju svoja marketplace gdje se to može trgovati, jedan od njih je ovaj Dogi Market. Onda ako sam Dogecoin nije lanac na kojemu možemo raditi smart kontrakte, pošto je sličan je Bitcoinu, znači njegov je fork, on je kao neki klon Bitcoina, on ne omogućuje smart kontrakte, pa onda ne možete imati niti prave NFT-ove, nego morate imati te inskripcije kao što su ordinalsi, oni su potpuno drugačiji način, ne možete imati neke igrice, ne možete imati aplikacije, zato su oni sad napravili neki Dogechain, odnosno napravili su bridge, napravili su kao L2 nekakvo rješenje koje je chain koji povezuje Dogecoin ekosustav sa i EVM ekosustavom, znači onome gdje su omogućene sve te aplikacije, to je Ethereum, Avalanche, Base i svi ovi drugi. I na ovoj tu stranici možete onda vidjeti kako možete bridžati svoje Doge i upotrijebiti ga da ga utilizirate na toj strani gdje imate više toga za interakciju, znači više nekakvih aplikacija i čega. Kad govorimo o Dogecoinu, njegovoj maskoti, to je ovaj tu Shiba Inu pas, koji je onako smiješan i simpatičan, to je ženka psa koja je uginula prije par godina, doživjela 18 godina starosti. Postoji još jedan sličan token, a to je Shiba Inu, znači on se svojim imenom poziva na taj Shiba Inu pasminu i na psa i sličan mu im je logo koji podsjeća na tog psa, ali to je potpuno drugi projekt, on je token, on ima manji market cap, nije mali, on ima 7 milijardi, ali u odnosu na Dogecoin koji ima 35 milijardi je manji i ne treba ga miješati, to su dva različita i odvojena projekta. Ono što je važno kod Dogecoina je da je unazad 10 dana odobren prvi ETF za Dogecoin. U vrijednosti od $20 milijuna je već potražnja, za tim je kupljeno tih ETF-ova i to zapravo svjedoči da postoji potražnja za Dogecoinom i od strane institucija i od strane znači Wall Streeta i ovih TradFi institucija, tradicionalnih institucija, jer evo potražnja za tim ETF-om je velika i sad svi špekuliraju o tome da li to može potaknuti i nekakav all time high i rast cijene Dogecoina da dođe na all time high, što all time high $0.7 21. godine u maju. Znači, ako bi se sad to ponovo dogodilo, to bi značilo da ljudi koji investiraju u Dogecoin će naravno jako dobro proći. Tu vidimo nekakav uzlazni trend, ali naravno ovo nije financijski savjet, ja ne znam šta bi se tu moglo još dogoditi i šta će još sve utjecati na cijenu i kako će cijeli market performat, ali ovo nekakav je meme i nekakav goal bi bio da dođe na $1, što bi ga onda diglo na market cap preko 100 milijardi i to bi svima bilo zanimljivo i to je nešto o čemu se puno bruji u ovim svim krugovima oko, znači u community i u krugovima oko Dogecoina i oko Doge marketa. Ova priča o Dogecoinu je odličan primjer kako je u kriptu moguće da nekakav meme ili neka zafrkancija na internetu na kraju preraste u imovinu, odnosno u neki aset koji vrijedi $30 milijardi ili možda sutra $100 milijardi. Bez kripta, prije kripta takve stvari nisu bile moguće i ovo je dokaz da je sve moguće i ko zna šta ćemo još vidjeti od Dogecoina ili možda nekih sličnih takvih. I vjerujem da ćemo u budućnosti još više svjedočiti sličnim projektima ili nekakvim novim inovacijama i iskoracima koji stalno ruše neke granice. Evo, kripto je taj prostor koji to omogućuje. I drago mi je ako sam vam približio barem dio priče o Dogecoinu, dalje možete putem ovih linkova koje ću vam ostaviti sami istraživati i to bi bilo to do nekog novog videa. Pozdrav! Ako vam je ovaj sadržaj bio zanimljiv, pretplatite se na kanal, lajkajte, šerajte i ostavite neki komentar ako sam nešto propustio. Vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!